हाँ जी, नोई भाई की तरफ से सबको सलाम। तो आज हम फिर रहे हैं मिलान में। ये वही जो हमने मॉल आपको पिछली एपिसोड में दिखाई है, जो कि मिलान की मशहूर व मरूफ मॉल है, गैलरिया विक्टोरियो एमेन्यूल 2। तो इसके बाहर हम फिर रहे हैं। पिछली एपिसोड में हमने इसके अंदर दिखाया था, दोबारा हम यहाँ से वॉक करके आ रहे हैं। और ये पुरानी मॉल है। अगर किसी ने पिछली एपिसोड नहीं देखी, 1861 में ये डिज़ाइन होती है और उसके बाद ये 1865 से 1877 तक ये बेसिकली मॉल की कंस्ट्रक्शन है। हैरान कन इसमें बात यह है कि उस वक्त के ज़माने में 1800 ईस्वी में इन्होंने मोज़ेक टाइल्स तो लगाई। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ना क्रेनें थी ना कुछ था। इस हद तक इन्होंने हाइट की, छत और उसकी जनाब साहब सीलिंग कैसे बनाई है ना। तो खैर, ये एपिसोड मैंने पिछली भी दिखाई है इस मॉल के ऊपर। यहाँ से तो हम वापस जा रहे हैं। आज प्लान ये इस एपिसोड में कि हमने बाहर मिलान में वॉक करनी है और आपको जस्ट मिलान का शहर दिखाना है। हम भी आए थे ये शहर ही देखने, यहाँ की कुछ मार्केट्स हैं। ये वो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये इनका मशहूर और मरूफ जो है मिलान का कैथीड्रल है, जो इनका मेन जो मिलान का पोप है, या आप उसको कह लें कि कार्डिनल है, वो यहाँ पे होता है, मिलान कैथीड्रल। और ये भी बहुत पुराना है, 1386 से ये बनना शुरू हुआ। इसको कई सौ साल लग गए, 1965 तक तो ये बना है। वो मतलब पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू करा देते थे। और इस तरह मुख्तलिफ़ हुकूमतों में ये मुख्तलिफ़ टाइम पे कंस्ट्रक्शन जिसकी होती नहीं, इवेंचुअली जाके ये कितने सालों में कंप्लीट होता है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये भी। वैसे देखें ना, ये भी कितना इम्प्रेसिव है। ये जो मॉल का फ्रंट है, मतलब क्या ह्यूज बिल्डिंग है भाई। खैर, ये इनका मेन एरिया है, तो चलते हैं यहाँ से वॉक करते हैं। यहाँ बहुत सारे आपको, जैसे मैं बताया था, यहाँ ब्रांड्स की स्टोर्स भी हैं। तो कुछ फिरते फुरते हैं बाहर। हाँ जी, ये सामने राइट साइड पे देखें तो ज़ारा का स्टोर है। ये भी 4-5 स्टोरीज़ है। इसी तरह मुख्तलिफ जो शनैल के हैं, मुख्तलिफ अदर ब्रांड्स हैं, उनके कई स्टोरी ऊंचे जो हैं वो स्टोर्स हैं। उसमें कपड़े हैं, उसमें परफ्यूम्स हैं, जूते हैं, मेकअप का सामान है। तो ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये डूमो के आसपास, ये बेसिकली वो जो ब्रांड नेम्स हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, या उनकी बिल्डिंग्स हैं और उन्होंने जनाब साहब यहाँ पर अपना सामान बेच रहे हैं। तो इसीलिए मिलान जो है वो फैशन सेंटर के तौर पर मशहूर है। अच्छा, बिल्कुल इस्तांबुल की तरह से ना, यहाँ पे आपको तारे नज़र आएंगी सेंट्रल मिलान में। ये ट्रैम चलती है बेसिकली इलेक्ट्रिक। और क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ आना ज़रा इतना आसान नहीं है, और सारी हर सड़क पे गाड़ी भी नहीं आती, कुछ पे आती है और कुछ सड़कों पे आती भी नहीं, तो फिर आपको वो ट्रैम के ऊपर जाना पड़ता है। उस पर आना जाना आसान हो जाता है। ये कुछ एरियाज़ में ट्रैम चलती है, बाकी ना सब ट्रेन जो अंडरग्राउंड ट्रेन है वो चलती है। तो वो भी आपको आज दिखा देते हैं ऐसी थोड़ी सी। और तो चलें, हम ये वॉक कर रहे हैं, फिरते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे सीधे हाथ वाली सड़क पे ट्रैम भी है, दरमियान में ट्रेन भी, गाड़ियाँ भी हैं। उल्टे हाथ में तो लगता है खाली ट्रैम ही चलती, वो कि गाड़ी खड़ी है, लेकिन इस पर तो गाड़ी चलाना भी अजाब है। तो यही मेजॉरिटी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। और रेस्टोरेंट भी देखें, वो बारिश और तूफ़ान से बचने के लिए उन्हें शीशे लगाए हुए, अंदर एयर कंडीशन मॉल बनाया हुआ बाहर बैठने के लिए सड़क के ऊपर। तो बाकी दुकानें हैं, और ये सामने जैसे कोई हिस्टोरिक चर्चेज़ हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, कई 100 साल पुरानी। अच्छा, इस ट्रैम की जो एक टिकट है ना, जो 90 मिनट के लिए वैलिड है, €2.20 की है। और अगर आप पूरे दिन का 24 घंटे का पास लें तो वो तकरीबन $7.5 $7 यूरो का बनता है, €7.5 का। और 3 दिन का जो पास है वो सस्ता पड़ता है, वो €15.5 का है। तो वो ज़्यादा बेहतर है अगर आप यहाँ 3 दिन के लिए मिलान में, वरना 24 घंटे वाला ले लें, वो ये कि बंदा कहीं भी आना जाना कर लेता है।
ہاں جی، یہ سامنے ہمارا ہوٹل ڈی کیولیری آ گیا. یہ میں نے آپ کو پہلی ایپیسوڈ میں دکھایا تھا. اور اس کے سامنے بھی ایک یہ رومن کیتھولکس کا بڑا پرانا چرچ ہے وہ سامنے والا. تو چلیں اب اس وقت ہم ڈومو سے واک کر کے آ رہے ہیں, اپنے ہوٹل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ واک کرتے ہیں. Excuse me. Oh, sorry. ہاں جی ذرا گھنٹہ لیٹ کے میں باہر نکل آیا, میں تھک گیا تھا. تو اب پلان یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ان کا مشہور ریسٹورنٹ ہے وہ, لیکن یہاں سے دور ہے سینٹر سے. اس پہ ہمیں سب وے پہ جانا پڑے گا, لیکن سب وے کا ٹرین لیتے ہیں اور چلتے ہیں. وہ ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں, اس پہ جو ہے وہ چیز وغیرہ کی ڈشز بہت ہوتی ہیں. یہ جب ان کے مین جو سب ٹرین اسٹیشن ہے, یہ سب وے اسٹیشن ہے ڈومو کے نیچے نیچے جو اس پہ آ گئے ہیں. رش شدید ہے یہاں پہ ٹرینوں کے اندر. ابھی 2-3 ٹرینیں گزری ہیں, اب ہماری ٹرین بھی آ رہی ہے. دیکھیے اگر ہمیں جگہ مل جائے تو پھر ہم وہ یہاں سے تقریباً ہے آدھا گھنٹے کی ٹرین ہے, تو وہاں چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. Don't touch me. ہاں جی, حال دیکھا ٹرین کا, اتنا برا حال تھا کہ وہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی. وہ کیمرہ اس لیے میں نے بند کر دیا, وہ لوگ منہ لگا کے کھڑے ہوئے تھے. تو یہ ہم انسٹاگرام پہ ہم نے ایک ریسٹورنٹ ڈھونڈا تھا جی, کو بڑا ہی زبردست کھانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ کھانا کھا سکیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا, یہ میلان سینٹرل سے بالکل باہر کا ایریا ہے, ایکچولی باہر ایسٹ میلان کا ایریا ہے. اچھا, بڑا نارمل سا جگہ لگ رہی ہے, ورنہ اٹلی جو ہے نا بڑا ہی ہسٹورک ہے. یہاں پہ ساری بلڈنگز جو ہے نا نئی نئی ہیں. یہ سامنے الٹے ہاتھ پہ ریسٹورنٹ ہے, اور دیکھتے ہیں اگر ہمیں یہ اندر بٹھاتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ صرف گورا سٹائل کا ریسٹورنٹ. چلے دیکھیں جی, شغل دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بنتا کیا ہے. ہاں جی, اسٹوری یہ بنی ہے کہ ہم یہ انسٹاگرام پہ دیکھ کے گئے تھے, بڑا ہی مشہور ریسٹورنٹ ہے, لیکن صرف گوروں کا ریسٹورنٹ تھا. انہیں جو ہی ہم دیسی بندے دیکھیں, انہوں نے آپس میں ہمیں آدھا ریسٹورنٹ کھا لیا اور ہمیں بٹھانے سے انکار کر دیا. کیا یہ کوئی ٹیبل خالی نہیں ہے, بھاگ جائیں. ہم نے کہا یار ہم ویٹ کر لیتے ہیں. نہیں جی, اگلے جو ہے ریسٹورنٹ بند ہونے تک کوئی ٹیبل ہی اویلیبل نہیں ہے. تو بیسیکلی انہوں نے ہمیں دیسی دیکھ کے بھگا دیا ہے. یہ یورپ میں, جو امریکہ میں بھی 1-2 جگہ پہ ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ دیسی دیکھ کے آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے, صرف گوروں کا ریسٹورنٹ. تو یہ پیرس میں ہوتا ہے ایسے, اور یہ کبھی کبھار آج اٹلی میں بھی ہو گیا. تو چلیں اب کوئی اور ہم دیکھتے ہیں ریسٹورنٹ کہاں پہ بیٹھ کے جو ہمیں عزت تمیز سے بٹھائیں. باقی یہ کہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ایپیسوڈ میں. لیکن ہمارے ساتھ انسٹاگرام والے ریسٹورنٹ نے کہانی کر دی ہے. تو چلیں پھر نومی بھائی کے ساتھ سب کو سلام نومی بھائی کی طرف سے, اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو یہ اسی طرح کا ایک اور ریسٹورنٹ آیا دوسری ایک اور گلی میں, تو آپ آج اب اس پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اگر یہ ہمیں بیٹھنے دیتے ہیں تو چلیں نومی بھائی کے جیسے سب کو اللہ حافظ. آسٹریا نہیں.
وہ آنکھ